गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज सकाल सकाल मो वीडियो टी आरंभ करुँची। एत दिन है वीडियोटा मुझे आरंभ कर सबुदिन भावुँ करी कितु करनी समय मिलूनी कौन करवा एकुटिया सब काम व्यस्तता भितर केमती वीडियो शूटिंग करी। तो आज मुझे फाइनाली भाविली जहाँ जमी वीडियो शूटिंग करी। तो वीडियो रे कंटिन्यू रहतु। आज आम दिन सारा कौन कर आपको देखू। तो एबे मु सब काम सरला भात बसई देछि। ठीक अच्छे भात तरकारी हैनी आउ फास्ट जलखिया करनबा तापरे सेपटे काम आगे नबा तापर आपको देखैबी कौन कौन सब करुछि। एबे जलखिया करबी मो पई जलखिया थुआ हैछि एछि चकुली पिठा ना देखि पारुथिबे। तो चलंतु आगो खाई नबा तापरे काम आगे को नहीं दियो ग्लास एटा बाइडी बोतल आटा तो देखि पारुथिबे वर्तमान चकुल पिठा खाऊचे। तो वर्तमान देखि पारुथिबे एडी मो मसला कषुची तरकारी को एडा मटर तरकारी करिबी। तो वर्तमान घर पुछा सैला एबे तांको भात दे देबा। ये भात बाढ़ी देना स्कूल जी आज तो मोर ड्यूटी आरंभ हो गला। कौन करिया एटा कौन बेबी गाधे को जाओ मामा को कहलु जे ना बड़ी टिके छाण बोली तो से मामा बड़ी आम पई छाणुचंती। हे पड़ी गला अरे देखा जानी मामा से बड़ी छाणुचंती। आउ बेबी तरह त नुआ चार आसी बोली एठी से तरडी चढ़ी। हेलो केते गुरे काम 1 2 3 4 5 6 7 7 1 2 3 4 5 6 7 7 देखा आ मामा एठी बड़िया केते। तो देखो तो सांग मैंने मैं केते झाड़ी भिजी गलिनी पूरा मुह सारा झाड़ हो गली। वर्षा होची हेले भी केते गरम लागुची। एटा एडी बेबी रे खाइबा मु ठंडा करूची जे तो बहुत गरम लागुची। तो चलतु नैना को देखा से कौन करुचे कौन करुचु गला कौन करुचु हाँ कौन टिके दे एटा कौन एटा गेमटा कौन गेमटा ए गेम तो नथला बाबा करले छिला। तू कौन गेम खेलुछु अरे खाली गेम खेलुछु सब बड़े खाली देखा एते गुड़ा को ये गुड़ा किनिची 60 गुड़ा तर एते गुड़ा को किनिची तर पैंट भी मन एते गुड़ा को किनिची तर गुड़ा को किनिची तर देखो हां ये चुटीला देखो तर किनिची तर पछरा देखो ता हेयर हम तो संग माने एबे तो स्कूल खोली गलानी जानिलानी। तो एबे आगो बड़े काम मोर स्टार्ट हो जीवो कौन करवा एना तो छुआ जीव स्कूल को तांक बा टिफिन रेडी कर जलखिया से खाइबे पुणी नहीं कि जीवे पुणी 10टा स्कूल से जीवी स्कूल को तापरे तांक पई 9टा भितर रोषे सारे पड़ो
ଖାଇବାକୁ ଦେବ, ତାକୁ ପଠେଇବ। ତ ଏଇନା ସକାଳ ଆଉ 6ଟା 7ଟା ବେଳକୁ ଶୋଇ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଯଦି ନ ଉଠିଲେ କାମ ସରିବନି। ତେଣୁ କରିକି 4ଟା କେବେ ଉଠେନି ମୁଁ, ଉଠିଲି 5ଟା। ମୁଁ 5ଟାରେ ପୁଣି ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓହୋ, ଠିକ୍ ନିଦ ଟାଇମ୍ରେ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କ'ଣ କରିବା। ଏଇ ତ ଜୀବନ ଆଉ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କାମ କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ। ବାଏ, ଚାଲନ୍ତୁ। ବାଏ ବାଏ ନୁହଁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତ ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଖନ୍ଦିରେ ବସିକି ସେ ତାର ଗେମ୍ ଖେଳୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ମୁହଁଟାକୁ ଭଲକି ଦେଖନ୍ତୁ, କେଉଁ ଛୁଆଟା ଖେଳୁଛି। କାଲିଠୁ ସେ ସ୍କୁଲ ଯିବ, ସିଏ ତାର ଗେମ୍ ଖେଳୁଛି। କାଲି ସ୍କୁଲ ବାବା ପରା କହୁଥିଲେ ସୋମବାରଠୁ। କାଲି ଯିବୁନି? ଗଧ କୋଡ଼ିକାର, ସ୍କୁଲ ଛୁଟି କଲା ବେଳକୁ ଫାଷ୍ଟ ଆଉ କାଲିଠୁ ଯିବୁ ସ୍କୁଲ। ରଞ୍ଜନା କହିଥିଲେ ବୋଲି ସ୍କୁଲ। ପାଠ ସାଠ ଟିକେ କରୁନୁ, ଏଇଟା ଗେମ୍ ଖେଳିକି କ'ଣ ପାଉଛୁ ମୋତେ ଟିକେ କହନି। ମୁଁ ତ ପାଠ କରିସାରିଲିଣି। ପାଠ କରିସାରିଲି ବୋଲି ଗେମ୍ ଖେଳିବି? ଟିକାନାକୁ ଖେଳିବି ଆଉ। ହଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିଛୁ ଛାତ ଉପରକୁ ଟିକେ, ତଳେ ବହୁତ ଗରମ ଲାଗୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଉପରକୁ ଟିକେ ଆସିଲୁ ନା ବେବି। ଦିଦି ତଳେ, ଦିଦି ତଳେ। ବେବି ଟିକେ କେଲା ଖାଇବ ନା? ବେବି କେଲା ଖାଇବ? ବେବି ଟିକେ କେଲା ଖାଇବ। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଆସିଛୁ ଛାତ ଉପରକୁ। ଚିଲି ପାରିବନି? ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଚିରି ଦେଉଛି। ସେ ଚିଲି ପାରିବନି, କେଲାର ଚୋପାଟାକୁ ସେ ଚିଲି ପାରିବନି। ମାମା ଚିଲି ଦେଲେ ସିଏ ଖାଇବ ନା। ତ ଏମିତି ଭ୍ୟୁଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇନା ସନସେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ପୁରା ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30 ହେବ ଏବେ। ଏମିତି ଦେଖାଉଛି। ଘର ଭିତରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଉପରକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦିନ ହିଁ ଲାଗୁଛି। ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ହେ ଦିଦି ଆଇଲା, ଦିଦିକୁ ଦେଇଦେ। ହେଇ ନେଇନା ବି ଆସିଲା ଉପରକୁ। ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି ନା? ବେବିରୁ ଚେୟାର ଆଣିଲନି? ଚେୟାର 2ଟା ଆଣିଥାନ୍ତ। ଆଣିବି? ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏବେ ଛାତ ଉପରକୁ ଆସିଯାଇଛୁ। ଏଠି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ହଁ, ତମେ ଚେୟାର କ'ଣ କରିବ? ଏଠି ବସିବୁ ଚେୟାର? ନା ମ ଏଇନା ବସିନି। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ନେଇକି ଆସୁଛି ର। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ନୈନାକୁ ଟିକେ ପାଠ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ସେ ପଢ଼ୁଛି ଏଇନା ଏଇଠି, ମୁଁ ତା ପାଖରେ ବସିଛି ଏଇଠି। ଆଉ ବେବି ବି ବସିଛି। କୋଉଟା? ଏଇଟା ହି କ୍ୟାନଟ୍ ସ୍ପିକ୍ ଇଂଲିଶ। ହି କ୍ୟାନଟ୍ ସ୍ପିକ୍ ଇଂଲିଶ। କ୍ୟାନଟା କ୍ୟାନ୍ ଡଟ୍ ଟି କେମିତି ଦେଇନି କି? ଏଟା DOES ଡଜ୍ ନଟ୍, ତାପରେ N କମା ଏ ଉପରେ କମା ଦେଇକି ଟି। ହଁ। ଏଇଟା ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତା ବଡ଼ ନାନୀ ସେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ଆଉ ବେବି ତାକୁ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ ଦେଉଛି। ଓଲୋ, ଆଜି ତା ଦିଦି ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ ଦିଦି ମୁଣ୍ଡ ମାଲିସ କରିଦେଉଛ, ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ ଦେଉଛ। ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ ଦେଉଛ ନା ଚୁଟି କୁଣ୍ଡେଇ ଦେଉଛ? ଚୁଟି। ଆହୋ, ହଁ। ହଁ ହଁ, ଦେଖିଲୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଛି ତମକୁ ସିଏ। ତ ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଗଲାଣି। ଖାଇବା ଭିଡ଼ିଓ ତ ବନେଇଲିନି, ଖାଇବା ପିଇବା କିନ୍ତୁ ସରିଗଲାଣି। ଆଉ ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥିବ। ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି।
तो देखा हबो नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो रे। तो टाटा बाय बाय।